दिने दमकल गाँ जाइछे न सुबिले मु की करी रे ओरे दिने दमकल गाँ जाइछि दिने दमकल गाँ जाइछे हां घइता न थाकी पिला पाइछि के अंडा करे पोक दिने दिने दमकल गाँ जाइछि घइता न थाई पिला पाइछि घइता न थाई के पिला पाइयो कि रे पाइछि रे पोक दिने दमकल गाँ जाइछि घइता न थाई पिला पाइछि हां घइता न थाई के पिला पाइछि तो बुआ के पाइथियो तो बुआ खाइतो रे तो अरे बुआ घइ खाइतो कमला खाइतो होला घइता न थाई के पाइयो कि रे सिया का पाइछि महालिया ने दुई रे पोक दिने दमकल गाँ जाइछि घइता न थाई पिला पाइछि हां यार उत्तर कहले 40 टका देबू मोर 50 काई महाप्रभुटा फिटा काई गो झिया आसिलो आसा सब आसा हा हेरि जय गजानन हे गौरी नंदन धीरे धीरे जय गजानन हे गौरी नंदन तब पदा मुझको करे निवेदन तब पदा मुझको करे निवेदन पृथर उदर अमृत लडु कर पृथर उदर अमृत लडु कर आशाकुश त्रिशूल केणे मनोहर कपाळे सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपाळे सिंदूर धार पश्चिमरे रही पंचम ग्रामरे पश्चिमरे रही दिग भ्रमण आसी देव त्रिलोचन दिग भ्रमण आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कले दक्षिण गारे गारे होई गला ज्ञान शून्य हे गजानन गारे होई गला ज्ञान शून्य गजमुंड कुआणी गोलारे जोड़िले गजमुंड कुआणी गोलारे जोड़िले गजानन बोली नाम गिरी सादेले गजानन बोली नाम गिरी सादेले पूजिले पयरे सकल बृंदारक पूजिले पयरे सकल बृंदारक वेद विद्या साधनकारी विनायक धीरे धीरे निरक्षजन को रख हे विनायक निरक्षजन को रख विदुषजन धीरे धीरे आलोचना करंतु हे विदुषजन सुंदर भावरे भाया पचारि प्रश्न सुंदर भावरे भाया पचारि प्रश्न दिने दमकल बाबू गाँ जाइछि दिने दमकल बाबू गाँ जाइछि घइता न थाई देख पिला पाइछि घइता न थाई देख पिला पाइछि घइता न थाई किए जन्म करिछि ए सभा मध्यरे आज कहिबा बाछि
एसहा मधरे आज कहिबा बाची पचारिबा लोकटारे भारी सहज पचारिबा लोकटारे भारी सहज कहिबाटा केते कष्ट मन कुहेज कहिबाटा केते कष्ट मन कुहेज जी जुआड़ू आसी पचारि दब जी जुआड़ू आसी पचारि दब कहिबाटा बाबू नुहई सहज कहिबाटा बाबू नुहई सहज आकाशर तारा को के गणी पारिछि आकाशर तारा को के गणी पारिछि पृथ्वीटा केते हाथ किए मापिछि पृथ्वीटा केते हाथ किए मापिछि सही परी बाबू ए पुराण पाठ अगाध समुद्र ए पुराण पाठ सबु कथा जानी भाटा अटई कष्ट सबु कथा जानी भाटा अटई कष्ट आलोचना कर रे मो सांगर भाई आलोचना कर रे मो सांगर भाई सुंदर कथाटी तोते देवी बताई दिने दम कलरे गाँ जाइछि दिने दम कलरे गाँ जाइछि घईता न थाई देख पिला पाइछि घईता न थाई देख पिला पाइछि सुंदर कथाटी तोते देवी बताई सुन रे माया मन कर्ण दे दिलीप राजा बोली राजाए कथिले दिलीप राजा बोली राजाए कथिले तांकर दुईटी रानी रे थिले तांकर दुईटी रानी रहिथिले सुमति चारुमती बोली ताहांको नाम सुमति चारुमती बोली ताहांको नाम सूर्य वंशर राजा होटई प्रमाण दिलीप राजा सूर्य वंशरे जन्म होइथिले तोते कहूछि बारे जेतेबेले दिलीप राजा जे मरिले जेतेबेले दिलीप राजा जे मरिले सुमति चारुमती विधवा हेले सुमति चारुमती विधवा हेले दिलीप राजा कर देहांत परे सुमति चारुमती विधवा हेले एथुंते जहाँ हेला सुण सुजन एथुंते जहाँ हेला सुण सुजन सुमति चारुमती मने भाविण वंश की परी एबे जात होइब सही कथा मनरे भाविले भव शिवं को जाई तपस्या करिले शिवं को जाई तपस्या करिले शिवं को तप सुमति चारुमती तपस्या रे शिव संतोष हेले सुमति चारुमती तपस्या रे शिव संतोष हेले आविर्भाव होइले देव पंचानन आविर्भाव होइले देव पंचानन सुमति चारुमती को कहिले भन कि बर मागुछ मागुथाओ एबे कि बर मागुछ मागुथाओ एबे सेतेबेले दुई रानी बर मागिले सेतेबेले दुई रानी बर मागिले पुत्रटीए प्रभु करन्तु प्रदान पुत्रटीए प्रभु करन्तु प्रदान एही बर गोटी दियो हे बहन एही बर गोटी दियो हे बहन सेतेबेले शिव तस्थास्तु करिले सेतेबेले शिव तस्थास्तु करिले सुमति चारुमती वचन भासिले सुमति चारुमती वचन भाविले विधवा होई अछु दुई जे राणी विधवा होई अछु दुई जे राणी किपरि पुत्र जनमिब पुणी किपरि पुत्र जनमिब पुणी बेश्यावृत्ति करी संतान जन्म करिबु कि बेश्यावृत्ति करी संतान जन्म करिबु कि
ସେତେବେଳେ ଶିବ ହେ ମନରେ ଭାବି ରହିବ। ହେଲେ ଭାଇଆ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତି ଚାରୁମତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମରିବା ପରେ ସୁମତି ଚାରୁମତି ବିଧବା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁମତି ଚାରୁମତି ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସୁମତି ଚାରୁମତି ବିଚାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମର ମରିଗଲେ, ଆମେ ବିଧବା ହେଇଗଲେ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଣ ଏଠୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁମତି ଚାରୁମତି ଏହା ମନରେ ବିଚାର କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି এই সুমতি চারুমতির তপস্যারে শিব সন্তুষ্ট হই সুমতি চারুমতি কু কহিলে হে রানী মানে তুমি মতে তপস্যা করিছ, তম তপস্যারে মু সন্তুষ্ট হইছি, তুমি যাহা বর মাগুছ মাগ মু দেবি। সুমতি চারুমতি কহিলে প্রভু আমକୁ କୌଣସି ବର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିବ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା, ଏମିତି ଶିବ କହୁଥିଲେ। ଆରେ ଶିବ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଶିବ କହିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଶିବ ସିନା ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, ଶିବ ସିନା ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପରେ ସୁମତି ଚାରୁମତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମକୁ ତଥାସ୍ତୁ କଲେ ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛୁ ବିଧବା, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ଆମେ ପୁତ୍ରଟି କେମିତି ଜନ୍ମ କରିବୁ? ଆମେ କଣ ଦୋଚାରୁଣୀ କରିବୁ ନା ବିଟ ବି କରିକିରି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବୁ? ଆମର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ସୁମତି ଚାରୁମତି ଭଗବାନ ଶିବକୁ କହିଦେଲେ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଲଚ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବିଚାର କଲେ କଣ କରିବି, ମୁଁ ସିନା ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ କେମିତି? ସୁମତି ଚାରୁମତିକୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ଏ ସୁମତି ଚାରୁମତି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୃଙ୍ଗାର କର, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୃଙ୍ଗାର କର। ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଏ ସୁମତି ଚାରୁମତି କଣ କଲେ? ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ, ସୁମତି ଚାରୁମତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଣ, ସୁମତି ଚାରୁମତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଣ। ରଜ ବ୍ରିଜ ଥିଲେ ସିନା ସନ୍ତାନ ହେବ, ରଜ ବ୍ରିଜ ଥିଲେ ସିନା ସନ୍ତାନ ହେବ, ଖାଲି ରଜରୁ କି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ। ଦୁଇ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଦୁଇ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଶୃଙ୍ଗାର, ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ୍ୱର, ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ୍ୱର। ହାଡ଼ ନାହିଁ ବାବୁ ଖାଲି ହେ ମାଉଁସ, ହାଡ଼ ନାହିଁ ବାବୁ ଖାଲି ହେ ମାଉଁସ। ଏହିପରି ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ନାହିଁ ହେ ଭଲା। ଦୁଇ ରାଣୀ ବାବୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ, ପୁତ୍ରଟାକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସୁମତି ଚାରୁମତି ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ, ବାୟା ରଜ ବ୍ରିଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ମାର ରଜ ବାପାଙ୍କର ବ୍ରିଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ମାର ରଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାଂସ, ମାର ରଜରୁ ତିଆରି ହୁଏ ମାଂସ, ବାପାଙ୍କର ବ୍ରିଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହାଡ଼।
रज ब्रिज संयुक्त होइले हाँ हाड़ मांस होई संतानटे जन्म हो जन्म हब हेले एमानकर तो ब्रिज नहीं ना ना केवल रज हाँ ए सुमति चारुमती एतेबेले श्रृंगार कले कले पुओ हाँ ब्रिज नथिबा हेतु हाँ खाली रज हेबा हेतु गोटिए रक्त पिंडुलाटिए जन्म हेला जन्म हेला खाली मांस पिंडुलाटिए जन्म हेला ठीक हेले हाड़ थिले सिना संतानटा ठीक भाबरे हेइतांदा हाँ ए जो रक्त पिंडुलाटा जन्म हेला ठीक से रक्त पिंडुलार देहरे ज्ञान नाही कि जीवन ना जेतेबेले जन्म हेला दुई रानी कोलरे धरी बहुत कांदिले कांदी केते तपस्या करी भगवान शिवंकु हाँ पुत्र संतानटिए पाइथिलु किंतु भगवानंकर आशीर्वाद हेले मध्य संतानटा ठीक भाबरे हेला नाही नहीं सेही समय रे सुमति चारुमती दासी मानकु डाकी ए रक्त पिंडुलाटाकू बाहर फपाड़ी दियो बोली कि आदेश देले सेतेबेले सखी माने चली गले रक्त पिंडुलाटाकू हस्तरे धरिले रक्त पिंडुलाटाकू हस्ते धरिले दासी माने बाबू तो हूँ चली गले दासी माने बाबू तो हूँ चली गले रक्त पिंडुलाकू बाहर फपाड़िले रक्त पिंडुलाटाकू बाहर फपाड़िले संत संतिया जगारे पकाइण संत संतिया जगारे पकाइण दासी माने सेठारु चलिले जाण ठीक संत संतिया जगारे पकाइण हई हई सेठारु दासी माने चलिले बहन हाँ संत संतिया जगारे रक्त पिंडुलाटे पड़िछि अष्टवक्र ऋषि से बाटे आसुछि रास्ता जाऊथिले अष्टवक्र ऋषि रास्ता जाऊथिले अष्टवक्र ऋषि रक्त पिंडुलाटा सेठी पड़िछि ऋषिकर दृष्टि है पड़िण गला रक्त पिंडुलाटा हल हल होउछि देखिला संत संतिया जगारे पड़िछि सुली सुलिया पवन बहुछि पवन द्वारा रक्त पिंडुलाटा देख तो हूँ हलुछि अष्टवक्र ऋषि रास्ता रे जाउथिले रक्त पिंडुलाटाकू देखिण देले मनरे ऋषि देख कले विचार मोते देखी परी हास करुछि सत्वर क्रोधरे जर्जरित अष्टवक्र हेले क्रोधरे जर्जरित अष्टवक्र हेले रक्त पिंडुलाटाकू अभिशाप देले रक्त पिंडुलाटाकू अभिशाप देले जदि तोहर प्रकृत रूप एही जदि तोहर प्रकृत रूप एही सुंदर पुरुषटिए जन्मिबु रे तुही जदि मते परिहास तू करुछु जदि मते परिहास तहु करुछु ए सात जन्म पर्यंत मनुष्य जन्म न पाइबु ए सुमति चारुमतीर आदेश रे दासी माने रक्त पिंडुलाटाकू नै गोटे संत संतिया जगह पकई देले संत संतिया जगह होइले कोन पोचगानाळ जागु कहउछंती सेडी पकई दैछंती रक्त पिंडुलाटा सेडी पडुछि पवन द्वारा टिके टिके हलुछि हल हल होछि अष्टवक्र ऋषि सेही रास्ता रे आसुथिले ए रक्त पिंडुला उपरे ऋषिंकर दृष्टिटा पड़ी गला हेले ऋषि कोन जानि छंती के रक्त पिंडुलाटा बोली ना ना ये सिना रक्त पिंडुलार हाथ गोड़ अछि ये हलुछि अष्टवक्र भाबिले ए चंडाला मते देखि के परिहास करुछि काहे कि अष्टवक्र आठुडा बांको केतलो मुंड बांको केतलो पिठी बांको केतलो गोड़ बांको केतलो हाथ बांको अष्ट बांको तेणु अष्टवक्र भाबिले ए चंडाला मते परिहास करुछि अभिशाप देले तो जदि प्रकृत तर ही रूप हेइथिबो सुंदर पुरुषटिए जन्म हबो जदि तू मते परिहास करुथिबु मु तो अभिशाप दउछि 7 जन्म पर्यंत तो मनुष्य जन्म पाइबु नाही
ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ପୁଅ ହଁ କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ କାହାର ଗାଳି କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି, ଠିକ 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 କାହାର ଅଭିଶାପ ନା କାହାକୁ ବର ହଉଛି। ହଉଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବର ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ହଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବର କିଏ ଦେଇ ନଥିଲେ? ନା ନା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର କିଏ ଦେଇ ନଥିଲେ? ନାହିଁ ଅଭିଶାପ ନା ବର ହେଇଗଲା। ଠିକ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ନା ଭୀଷ୍ମ ପାଇଁ ବର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 6ଟା ପୁଅକୁ ପନିକିରେ ପକେଇକି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା, ହଁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବବ୍ରତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପିଲା ଦିନର ନାଁ ହଉଛି ଦେବବ୍ରତ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ହଁ ସେଇଠି ନାଁ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ। ପିଲା ଦିନର ନାଁ ହଉଛି ଦେବବ୍ରତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ 6ଟା ପୁଅକୁ ପନିକିରେ ପକେଇକି ଗଙ୍ଗା କାଟୁଥିଲେ କାଟିଥିଲି ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବବ୍ରତ। ଦେବବ୍ରତ ଏନେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲିକି ମତେ ଡାକୁଥିବ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଥିବି, ଥିବି ଯେବେ ଗାଙ୍ଗି କହିଦବ ତମକୁ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବବ୍ରତ, ହଁ ଦେବବ୍ରତ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଗଙ୍ଗା କଣ କଲେ? ଦେବବ୍ରତକୁ ପନିକିରେ ପକେଇକି କାଟିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ହଁ 6ଟା ପୁଅକୁ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି ଯେ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟାକୁ ପନିକିରେ ପକେଇକି କାଟିଦବ, କାଟିଦବ ତମେ ରହିଲେ କେତେ ନ ରହିଲେ କେତେ? କେତେ ଛି ଗାଙ୍ଗି ବୋଲିକିରି ସେଇଠି କହିଦେଲେ। କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ଅନେଇକିରି ଥିଲି, ହେଲି ତମେ ମତେ କେବେ ଗାଙ୍ଗି କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକିରି ଯିବି ବୋଲି ଅନେଇକିରି ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପିଲା ହଁ ଦେବବ୍ରତକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଛାଡିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ହଁ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଛୁଆ, ତମେ ଯଦି ୟାକୁ ଛାଡିକିରି ପଳବ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରୁ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚୁ। ବଞ୍ଚୁ ଏଇ ଅଭିଶାପଟା ଥିଲେ ଥାଉ ନହେଲେ ମଲେ ମରୁ, ମରୁ ଥିଲେ ଥାଉ ମଲେ ମରୁ। ଏଇ ଅଭିଶାପ ନା ଭୀଷ୍ମ ପାଇଁ ବର ବର ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଥିଲା ତେଣୁ ହେଲା ଥିବ ଆଁ? ଥିଲା ଥିବ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମରିବ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଏ ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଇଁ ବର ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ୟାର ତ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଏଇଟା, ହଁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିଏ ଜନ୍ମ ଜାତ ହେଲା। ହେଲା। ଭାବରୁ ଜନ୍ମିବାରୁ ତ ହୁଜେ ଜାଣ, ଭାବରୁ ଜନ୍ମିବାରୁ ତ ହୁଜେ ଜାଣ ଭଗୀରଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ବହନ, ଠିକ ଭଗୀରଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ବହନ। ଭଙ୍ଗାରଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଦେଖ ହେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଦେଖ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭଗୀରଥ ବୋଲି ନାମ ଯେ ପାଇଲେ, ହଁ ହଁ ଭଗୀରଥ ବୋଲି ନାମ ଯେ ପାଇଲେ। ଠିକ ଦିନେ ଦମକଳ ହେ ଗାଁ ଯାଇଛି, ହଁ ଖଇତା ନଥାଇ ଦେଖ ପିଲା ପାଇଛି। ହଁ ସୁମତି ଚାରୁମତି ହେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାହା ବାହା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଠିକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାହା ବାହା ଭାବରୁ ଜନ୍ମିବାରୁ ହେଲା ଭଗୀରଥ, ଠିକ ଭାବରୁ ଜନ୍ମିବାରୁ ହେଲା ଭଗୀରଥ। ଖଇତା ନଥାଇ ପିଲା ପାଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ହଁ ହଁ ଖଇତା ନଥାଇ ପିଲା ପାଇଛି ଅବଶ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଏବେ ଦେଲି କହିଣ, ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଏବେ ଦେଲି କହିଣ। ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାୟା ଦେବୁ କହିଣ। ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇ ବାଇଆ ଭାଇ, ବାରେ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ଦେବୁ ତାଇ। ଓ ଦିନେ ଦମକଳ ଗାଁ ଯାଇଛି, ଗାଁ ଯାଇଛି ଖଇତା ନଥାଇ ପିଲା ପାଇଛି। ଠିକ ଖଇତା ନଥାଇ ସୁମତି ଚାରୁମତି ହଁ
ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇ ହଁ ତୁହିଁ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ଶିବଙ୍କର ଆଚ୍ଛା, ବର ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପନା ବର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ। ଭାବରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାମ ହେଲା ଭଗୀରଥ। ତେଣୁ ଦିନେ ଦମକଳ ଗାଁ ଯାଇଛି, ଖଇତା ନଥାଇ ପିଲା ପାଇଛି। ସୁମତି ଚାରୁମତିର ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭଗୀରଥ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହେଇଛି କାଇ 40 ଟଙ୍କା ଦେ। କି 40 ଟଙ୍କା ଆଁ? ଓ କହିଲି ପରା ପଇସା ପଇସା ଆରେ କହିଥିଲୁ ଉତ୍ତର କହିଲେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୋଲି। ପଇସା ତ ହଁ ନେ ନେ ପାଣ୍ଡା ନେ ମୁଁ ତ ଦେବି ଆଉ ପାଣ୍ଡେ କି ସବୁ ନେ ପଇସା ନେ ତ ବୋପା ଥୁଇଛି ଆଉ କି ହେଲା ହଁ ହେଲା ଚେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଏ ପଇସା ଦଉଛି କି? ଆଁ? ଚେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଚେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଏ ଦଉଛି କି? ଏଟା ହଉଛି ଚେଷ୍ଟ। ହଁ ଚେଷ୍ଟ ନାଇଁ ରେ ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ଟେଷ୍ଟ ରେ ମୋ ତୁଣ୍ଡ ହଉନି ରେ। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କି ଏଇଟା? ହଁ ମୋର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା ଉଡି ଆଉ ୟା ପରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନବୁ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର କହିଲେ ପଇସା ଦବୁ। ପଇସା ଦେବି